Sa'yo mama Solte, sa mong birthday. Thank you. Ugangan pag times 10 ang edad. Times 50. 50 times 50. Ikaw, Matt. Thank you. Maura? Wala, uy. Wait. Thank you sa sponsor. Wish daw ni Papa Matt. Kurata na, wish kasi birthday. Ah, ikaw ko ni mo wish kaya gaga birthday. Ito may provider. Ano may wish para ako? Saman? Si Mama lang. Nakamot. Di Arlan. Kaulan si. O sa'yo mong wish? Hala, naabot na siya. Ang sponsor. Yan, nansay may kasulti sa birthday. Yummy. Wish ka, Papa, wish. Wish? Provider mo siya. Long live Crips. Times 50 nga life. Done eating? Times 50 nga life, kung ang papa mo. So, namin din rin sa pinakasikat na buffet 101. So, yummy. Magkuha tayo juice. Kuha sa taog ice. Hello. And then Ito ko dali. hindi man natin hod na lambay good. Wow naman na, ini mo. Chinese na. Buwan ko kaya, wala ko ginuha na. Sausaw ni Mali para din. Wala ginuha na. Ma? Okay, lagi mo. Alis na. Apin nagsayaw. Ari ka? There's is another. We're buying some stuff. Saan magipangita? Mananata na araw. Hindi ako kasi problema guys. Ang problema siya sa pagbayad. Ikaw sa may experience ni mo Daryl? Like,
Nakasunod ka sa isa. Hey, look at me. Kita mo na akong slave, guys. My slave is... My slave is... Alin, lingkod dire. Oo, yan eh mo. Excuse. Waiting for the pizza. Sa'yo magkikaon while waiting? Kira ka, George? We're waiting for the pizza. Ano sa'yo na flavor niyo palit? Okay, vanilla niya. Kasi mayan na yung chocolate. Pwede mo nakakaw ice cream ito sa one-on-one. Adong na may uli with our pizza. Where's the car? Where's the car? What's your message? Impromptu. Congratulations. Happy birthday. Happy birthday.